Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The fifth class from the grade 5 class, English Bagibal class aklu. Nan zam topic the adjective. Adjective de tumga for do bisoy ismi sifat hotoy. Ismi sifat. Aw waqtu ge mudi soy shara haga word chaha the noun ya the pronoun khawale badwale लोड़वाले चितवाले रंग असलियत दा बयानी नदीतम नसोय नदीतम का adjective वाले दल्ला वाले चले गए adjectives are words that describe or modify other words are nouns and pronouns adjective दा word ले चिदा देव बल word या द noun द pronoun बवार की सबयान कई modify कई नदीतम का adjective वाले ठीक था adjective या नदी degrees are adjective the three adjective three degrees the chiyo da mo positive degree balda comparative degree balda superlative degree do positive degree mungo ham halat ki istimal ka matlab da है mu विचार देवाम word na noun या pronoun पर बारे की सो के बयान में की चरा दा प्लाने अलग दा काबिल ले या दा किताब दा सुर दे या दा कमर दा rectangular shape था या दा गटा दा यख दा गर्म दा जमुसर positive शो दा जमुसर positive हालत की शो मतलब मुंगे दिस वे कना अहमद इज a tall boy ठीक दा या मतलब दा दिस वे this room is big दायो आम हालत ते positive degree में देता वायो उस comparative degree से कम दानो ददी नुमना दा जाहिर दा comparative दा the comparison no other comparison charat the uses mung the balsara muqabila kaw the uses munga the balsara muqabila kaw nida munga de da baran masako da biya badi giri si charat the comparative degree munga the positive degree sa e r yozeku nida avishakal ki jodi ya matlab dare chi biya kawala munga superlative degree jodo nadi ki wasara e s t yozeku مثلا جماعة استوي جرات comparative degree ممكن دو مانسكي سكوا مقابلة كوا ده دو سيزونو يا मतलब دار इतना animals या इतना humans जिला के मस्की मुंगा मुकाबला करो मतलब दारेज मुंगा भी जरा मामा की भी जरा Ahmad is a tall boy को बिया मुंगे सीवी जरा Bilal is taller than Ahmad ठीक है क्या मतलब दाशो comparison जरा Ahmad is tall Ahmad tall ठीक शो वो बिया में हुई कि Bilal is taller मतलब सब हम क्यों चलिए सर मुझे e r the positive degree से उसे taller और ये वो बगैर double word इधर पर को चाहिए तो मुझे वो then so then नमावली के लिए Bilal is taller than Ahmad बेदार दो किसान को मस्क किस शो comparison शो the Ahmad or the Bilal bonus ki da comparison show the Bilal or the Ahmad bonus ki da comparison show de tum gawayu comparative degree there is superlative degree ta so ki hui chemongba the positive degree sara est lagao daga sangam badi ki er lagao badi ki est lagao और the superlative degree wo jodo superlative de to the super chemongba da laga da super de super hit نبيعها داري مقابلة دكتور سري نكذا سيتي ندكتور خارج سري كذا ملكي ندابر الدنيا سي كذا رومي كماري ندابر التور سكول سري دغشاني كذا لكاني كلاس كم نويلا ندابر ون كلاس سري كذا مونغا تري واي ندابر ون تري سري مقابلين نديت مونغا وايو سوبرلاتيف ديجري لك فار اكزامبل بيا مونغا ويلا شيء Ahmad is tall, Bilal is taller than Ahmad. और बिया मुझे शुआ यू चेरा Suhail is the tallest. Somewhere na mapa ke makyu the est is apa ki the positive degree sara. No Suhail is the tallest boy. और तब समावी ले चला लग खबर मोकरा. बिया मुझे शुआ यू in the class. पदी की वजह से खबर तो सुख्यालू साथी चे comparative degree के बाद मुझे दिन लगाओ
او په سپرلیټیو ډیګري کې موږ د خامخا ټیچي خامخا ورګلګو دا به سپرلیټیو ډیګري جوړیږي ٹھیک ده کنه لکه دا سپرلیټیو ډیګري سره موږ ډي خامخا د ډي سوري د دي اضافه به سره کوو دا نو دا زموږ سره پازیټیو کمپیریټیو او سپرلیټیو ډیګري سره احمد is tall Bilal is taller than Ahmad Suhail is the tallest boy in the class دا ټولنه لوړه ده ٹھیک ده وسو that is kinds the adjective kind دا ما جوړ کړی دی چې را adjective او بیا adjective of color adjective of quality adjective of origin adjective of quantity یا number adjective of shape او adjective of size ٹھیک ده اوس په دا موږ څنګه describe کوو for example موږ ویل چې adjective of color دا موږ څه وایو چې را she bought a red dress yeah this book is red yeah this marker is blue نو دا څه شو دا د دې متعلق احساس بیان کو کړه نه دا یو ناون دی موږ څنګه د تعریف نه دی ثابتي کی ظاهري نو موږ کلر دي سی وایو ټیک شو چې ما I have black clothes یا مطلب دا چې I have black shoes نو دا د کلر خو اوس کوالټي څه کومه ده کوالټي موږ څه کوي کوالټي دا فی چې he is a smart boy یا احمد is an intelligent boy نو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره کوالټي شو چې دا لک سمارټ دی دا قابل دی ټیک ده نو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره کوالټي شو بل origin the adjective of origin دې څه دی چې I am Pakistani you are Chinese he is Japanese she is American مطلب دا هغوی د میل په باره کې فیمیل په باره کې خبره کوو چې دا پاکستانی دی دا چاینا دا دا امریکن دا جاپانیز ده دغه اوريجن دی یا یو سیز د کمزې جوړ دی دا سیز چې کوم نه میډ ان جاپان میډ ان پاکستان میډ ان چاینی کنه نو دا څنګه چې کوم دی دا زموږ سره سری دا زموږ سره اوريجن شو بل زموږ سره کوانټیټي یا نمبر نو 4 او 10 9 او 20 دا چې کوم دی نو I have more than 50 books دا ما سره 50 books را سره دي ٹھیک شو کنه یا مطلب دا دی چې there were many trees in the park there were many trees in the park دا many چې کوم نه دا په تعداد کې راځي په کوانټیټي کې راځي ٹھیک شو بل دې دا سره shape دا څه چې we have around dining table مونږ په کور کې چې کوم روټي خورو او کوم ډایننګ ټیبل له نو هغه زم سره ستې راوند شیپ ته ٹھیک ده کنه یا مطلب دا چې دا بورډ چې کوم دی نو دا بورډ زم سره ستې ریکټنګولر شیپ ته صحیح ده یا مطلب دا چې د موبایل لا کیمرا چې کوم دا نو سره دا سرکل سرکولر د سرکل دا ګول نو دې ته موږ سوال دې ته موږ شیپ وایو اول لاست نمبر دې زم سره سایز چې she bought they live in a big house یا مطلب دا چې دا کوم ټری چې کوم دا آوټساید د سکول دا سره دا یو بگ ټری دا یو ټال ټری دا احمد از ټال مونږ دا لیکل دی کنه یا مطلب دا چې this school has a big building دا زموږ سره یو دا سکول چې کوم دی نو د دې بلډینګ غټ دی یا د هیوج شو دا هیوج موږ سوي هیوج 6 کنه نو دا څنګه زموږ سره په څه کې راځي دا زموږ سره په سایز کې راځي نو دا نن ایجکټیو امید دي تاسو په شوي غلطیانو معافي غواړو ځکه چې موږ هم انسانان یو که څه غلطیانې کېږي نو موږ ته منشن کوئ او سمستۍ نه ویلی شي بل لیکچر کوئ